إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مالك يا رحيم يا كريم يا مالك نعاد عليا مظهر العجائب تاجدنا الله كف النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا مالك يا رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر یہ نہیں جی میں خالق دا نام بلاندے ہوں میں ہر مومن موالی شیعہ سنی مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری دعا ہے تمام مومن موالی شیعہ سنی بھائیاں دا اس پاک مقام تے ٹرایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے اللہ تعالیٰ خود فرمیندہ ہے کہ مینوں کائنات وچ بندہ چنگا ہی ہوا لگدا ہے جیڑا مجلس وچ آ کے دعا منگدا ہے 5 12 14 دا واسطہ دیندا ہے تے میں اللہ عطا کریندا جے کو دعاواں دی ضرورت ہے ہر بندہ آمین آکھے جے کو نہیں ضرورت تو نہ آکھے یا میرا مالک جتنے مومن موالی پریشان ہیں انہاں دی پریشانی دور فرما پاک امام حسین دے امتحان دا واسطے جڑے امتحان وچ کامیابی عطا فرما جڑے بیمار ہیں بیمار مدینہ دا واسطہ ہی انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرما سارے محترم بائی ساجد انہاں نوں بھراواں دے نال آباد و شاد رکھ انہاں دی والدہ والد انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما اور خصوصاً انہاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اے گھرانہ آباد راوے انہاں دے رزق وچ برکت عطا فرما سارے مومن موالی مل کے با جماعت صلوات پڑھو تے میں ڈیوٹی شروع کر دیواں انج نہیں سارے 6واں امام فرمیندہ ہے جہڑا بندہ دل دیاں گہرائیاں دے نال صلوات پڑھدا ہے اس تے قبر دا عذاب نہیں ہونا مل کے صلوات پڑھو اللہم کہ نہیں کسے ذاکر دے ٹائم دا حق نہیں کھادا کیوں کہ نہیں آکھا جو ہائے کر چاہ رو نہیں سکدا تو کہیں نہیں آکھا جے ہاتھ اچھے کر تے نعرے مار کیوں کئی ذاکر آدھے نا جڑے عبادت شامل نہیں ہو سکیں ذکر دی قسمیں بندہ اتھے آندہ ہی وہ ہے جتھے علی دی دھی دی مور لگ دی ہے کڑائی نہیں آکھا یہ بلیک میل کرنا لی گالے مجمنوں کہ جڑے بندے پچھے رہا گئے نو نیڑے آ ونیوں جڑے بندے عبادت نہیں کر سکے او عبادت کرو یہ ذکر دی قسمیں جڑا اس پاک مقام تے ٹور آیا ہے وہ عبادت کرن واسطے آیا ہے نا یہ ہر بندے دا اپنا ایک انداز ہے بالکل مختصر جے ٹائم 4 17 ربائی دیاں اس تے بعد صرف 2 بین بسم اللہ ایک صلوات پڑھو سارے مومن مبارک یہ میرا مصائب ہے بزرگ پڑھنے ہیں نا بزرگاں دے پنے وینے بس 2 وینے میں پڑھنے یہ تیری عبادت واسطے کافی ہومنے عقیدے اللہ سیدان دعا منگ کے ویساں دعا گھن کے ویساں بہاراں اجڑے چمن بسم اللہ کائنات ساراں تو سونے وسدے نہیں اے علی دے بچڑے یہ ذکر دی قسم کوئی وسیا ہی نہیں جی میں علی دے بچڑے وسدے ہیں بسم اللہ صدا تواری زندگی دراز ہوئے صدا یہ ذکر نصیب ہونے آئیاں بھڑی نال گھنائے
नवल बहारा उजड़े चमन। बिस्मिल्लाह। देखे मेरे पास बेगौरी न करें, सिर्फ तो बैणा दा वादा कीता है। रैया न याद शाकूं शाकूं गुजारा वतन। देखे मेरे पास सदा अली दीदी यह जिक्र नसीब करी, दुआ मंगदा कायनात दा कोई गम तेरे नेड़े ना आवे। बिस्मिल्लाह। वाटा गुले दरियाए दरियाए मैं पक्का गरीब शावजड़ी आए बंदियां जंगला कुंडे खरोना पलियां मल। ओ बिस्मिल्लाह। अली दी धी कोई जंगलों दे दा दिहाई। बिस्मिल्लाह। इसे हक नूं रोंदे पिया कि नहीं, टाइम दा हक नहीं खादा अदा करन दा। अज तक कायनात इसे हक नूं रोंदी पई है ना। बिस्मिल्लाह। क्यों देर लेना वीराने मुल्क दे भैनी को क्यों रुलने बेगाने। बिस्मिल्लाह। मौला तुम्हारी जिंदगी करे। बंद पढ़दा। सदा जींदे रहो, सदा आबाद रहो। बीबी आदि जन्या शाम वने मैं को लिख भेजे। ओ मैं कुर्बान वन्या ते हालात दमिश्क दे सारे। ओ केड़े नी बाजार च रश होंदा कदा होंदे न बदबा। बिस्मिल्लाह। भाई खलील सदा ये जिक्र नसीब होने बड़ा आजिज़ जे सैयदाम कोशिश होंदी है इबादत तो बने। बिस्मिल्लाह। सईदा दी कनीज बीबी दे कदमां ते हाथ ला के आदिए बीबी मैं को इजाजत दियो शाम वेंदियां। मैं कुर्बान वइया। बीबी आदिए रुके दिन मना ना करें दी शाम जरूर वन, लेकिन एक मेरा कम जड़े वेले कम दा नाम आया शहरीन आदिए बीबी कम नहीं हुक्म फरमाओ। उस वेले मेरी सैन शरीन दे पास रे के आदिए जदा शाम वने मैं को लिख भेजे ते हालात दमिश्क दे सारे। ओ केड़े नी बाजार च रश होंदा कदा होंदे नी बदबा बाला। अगली गल समझे मेरी सैन ने केड़ी कीती। बिस्मिल्लाह। हाय अगली गल समझे। बिस्मिल्लाह। ते बाजार तू फासला नाप गिने ते उतों कितना पंद दरबार। ओ किवें शाम दे लोग सलूक करे दिन जदा लंघदे नी परदा। हाय एक वेण होर, एक वेण होर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी। बाजार तू फासला नाप गिने ते तू कितना बंद दरबार। ओ किवें शाम दे लोग सलूक करे दिन जदा लंघदे नी परदा। अगली गल समझे। बिस्मिल्लाह। ओ शरीफो टुर गई शरीन शाम दे मोड़ गिनदी रही, शाम दे बाजार गिनदी रही, शाम दे दरबार गिनदी रही। अपने वेड़े चाहिए कागज कलम दवात चाहिए। पहली पहली सतर ते लिखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूजी सतर ते लिख के आ दिए बीबी हिंद 16 चौक 84 गलियां
تے بازار تے وقت دربار ہر موڑ تے پتھار مرے دین جڑا لنگ دینی پردہ میں قربان ویاں عبادت تو ہو گئی ہے بس اتھائیں چھوڑیں دا پیوں جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پہلی سطح تے لکھ کے یا کو جا دیے بی بی ہن 16 چوک 84 گلیاں تے بازار تے وقت دربار ہر موڑ تے پتھار مریں دین جڑا لنگ دینی پردہ اگلی گل سمجھیں کیڑی گل لکھی ہے شہرین نے بسم اللہ تے بہوں رش ہوندہ ہے بدماشاں دا تے لنگھ ویندے ہن کئی پارے آخری سطر تے لکھ کے بی بی نو واسطہ دے کے آدھئے بالفرض جے بی بی ہائیو آمنہ ہووی نال علم برے تیری منت کر دیاں کلی شام نیاویں جدا شام آویں